غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان مجید الانصاری نے بتایا کہ عارضی جنگ بندی کے بعد شام 7 بجے تک حماس کے پاس موجود 13 اسرائیلی یرغمالیوں کے پہلے گروپ کو رہا کیا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر یرغمالیوں کی رہائی ہوگی۔ 4 دنوں میں مجموعی طور پر 50 یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے 34 گھنٹوں میں 300 سے زیادہ حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے علاقے جبالیہ، بیت الاحیاء، رفح، خان یونس اور نصیرات کیمپ پر صہیونی فوج نے بمباری کی۔ شیخ رضوان کے علاقے میں گھر پر فضائی حملے کر کے 10 فلسطینی شہید کر دیے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14,500 سے تجاوز کر چکی۔ شہداء میں 6,150 بچے شامل، 36,000 فلسطینی زخمی ہیں، جن میں 75% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی انتخابات سے متعلق لائحہ عمل چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں کور کمیٹی طے کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ایسے انتخابات سے بہتر ہے نگران کی طرح وزیر اعظم نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی سے قبل اسد کیسر کا ڈی ایچ کیو اسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسد کیسر کو گلے اور سینے میں معمولی تکلیف ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد کیسر نے کہا کہ انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے یہ کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بنی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے سرمایہ کاری پاکستان لائی جا سکے، آئندہ کچھ روز میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوشخبری ملے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، ہنر نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض مسائل ہیں۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرام پر کام ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جنرل سیکرٹری فرحت اللہ بابر نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرحت اللہ بابر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بارے میں سابق صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے اعتماد میں لیا۔ پی پی رہنما فرحت اللہ بابر پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کے صدر کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 557 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں 306 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 59,457 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں اسموک کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ آج اور کل تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ان اضلاع میں لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حفظ آباد اور منڈی بہاؤالدین شامل ہیں۔ مارکیٹیں آج اور کل 3 بجے کھلیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، 2 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شام کو اجلاس میں وفاقی کابینہ 14 نومبر کے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ نکالتے تو وہ 2028 تک حکومت بنا لیتے، پھر 1 کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کر پیسے لے جانے پڑتے۔ ہم نون لیگ کے ساتھ نہ چل سکے اور نون لیگ ہمارے ساتھ نہ چل سکی۔ بلاول بھٹو زرداری ابھی مکمل ٹرینڈ نہیں ہوا، تجربہ ہوتا ہے۔ وہ 3 پی والی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میں 4 پی والی جماعت کا سربراہ۔ ٹکٹ دینے کا اختیار میرے پاس ہے۔ بھارتی الیکشن کمیشن نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو نریندر مودی کرکٹ ٹیم کے لیے منحوس کہنے پر نوٹس بھجوا دیا۔ راہل گاندھی نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے طنزاً کہا تھا کہ اچھا خاصا ٹیم ٹورنامنٹ کا ہر میچ جیت رہی تھی، فائنل بھی جیت جاتی، لیکن منحوس مودی میچ دیکھنے پہنچ گیا جس پر ٹیم ہار گئی۔ قومی کرکٹر امام الحق کی لاہور میں مہندی تقریب میں قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم، سرفراز احمد، عثمان قادر، کامران اکمل، انضمام الحق، وہاب ریاض بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ نکاح کی تقریب کل اور ولیمہ اتوار کو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں کامران اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی، جہاں اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کا آغاز آج صبح 7 بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عارضی جنگ بندی غزہ کے وقت کے مطابق 4 بجے سے پہر، پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے تک حماس ابتدائی طور پر 13 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ قطر میں ثالثوں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور 4 دنوں میں مجموعی طور پر 50 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے فوری بعد ہی غزہ میں انسانی امداد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قطری اعلان کے مطابق جنگ بندی جامع ہوگی اور شمالی غزہ کے ساتھ ساتھ جنوبی غزہ میں برابر نافذ العمل ہوگی۔ قطری ترجمان کے مطابق اسرائیلی یرغمالی 4 بجے شام رہا کیے جائیں اور یہ توقع ہے کہ اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدی بھی ڈیل کے حصے کے طور پر رہا ہوں گے۔ معاہدہ کا مقصد شمالی اور جنوبی غزہ میں مکمل جنگ بندی کرنا ہے، جس کے بعد حماس 200 یرغمال بنائے گئے افراد میں سے کچھ کو چھوڑے گا۔ گزشتہ روز اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کا 1 روز کے لیے مؤخر کر دی تھی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا تھا کہ جنگ بندی کا آغاز جمعے کے روز سے ہوگا، اس سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی۔ جنگ بندی سے قبل 24 گھنٹوں میں غزہ پر 300 سے زائد حملے کیے گئے، جس میں درجنوں معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ غزہ کے علاقے رفح، خان یونس، جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر صہیونی فوج نے قیامت برپا کر دی ہے۔ شیخ رضوان کے علاقے میں گھر پر فضائی حملے کے دوران 10 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے حملے کے نیول کمانڈر کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ خان یونس میں بھی 10 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں اسرائیل کے حملوں میں شہید 111 فلسطینی اجتماعی قبر میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری 6 ہفتے کی خون ریزی میں 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6,000 سے زائد بچے اور
3600 खातीन भी शामिल हैं, जबकि 33,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली बमबारी से तबाह इलाकों में 7,000 फलस्तीनी लापता हैं। इसराइली हमलों से तिब्बी अमले के 207 और शहरी दिफा के 26 जबकि 65 सहाफी भी जानों से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गजा में तकरीबन 22 लाख अफराद को हंगामी बुनियाद पर खुराक की जरूरत है और खबरदार किया है कि आलमी इदारे की इन लोगों तक रसाई बहुत महदूद है जो ईंधन और दीगर सहूलियात से महरूम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक लाहा अमल चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी तय करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में हैं या रूपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत की थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जा सके। आइंदा कुछ रोज में पाकिस्तान में सरमायाकारी की खुशखबरी मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हुनर ना होने की वजह से बाज मसाइल हैं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर काम कर रहा हूँ। अगले 10 साल में 10 लाख नर्सेज को तरबियत देने का प्रोग्राम है। उनका कहना था कि हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते के बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारा फोकस निजकारी पर है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फरहतुल्लाह बाबर ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने के बारे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके एतमाद में लिया। पीपी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर लीडरशिप को अपने ओहदों से अलग होने का कहा था। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत का लाडला करार देते हुए कहा है कि सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकता। बरतानवी खबर इस इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सरफराज बुगटी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई के साफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मनौन तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे और तारीख में यह पहली मर्तबा होगा कि बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ है। सरफराज बुगटी का कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं और दोनों काबिल एहतराम हैं। जबकि इंतखाबात से मुतालिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और नाजरीन यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अपनी साख्त बहाल करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी का दौरा मुल्तान के बाद अब बैरून मुल्क चाइना का दौरा भी मुलतवी। अब आसिफ जरदारी दौरा दुबई के लिए रवाना हो गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं। सीनियर पार्टी अरकान दौरे से ताहाल लाइल्म है। मजीद इस पर जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, इस बारे में मजीद बताइएगा। जी, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी
3 दिन से इस्लामाबाद में मौजूद थे और यहाँ आपको ये भी बताते चले कि ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी के पहले खुफिया दौरे मुल्तान के बाद दोबारा जनूबी पंजाब मुल्तान का रुख करना था, जिसमें दौराने जब मुलाकात का भी ये इम्कान था कि वहाँ पर जब दौरे में जाएंगे वहाँ पर कुछ आम शख्सियात से मुलाकात भी मुतवक्के थी और वहाँ से कुछ आम लोगों का जो था शमूलियत का इम्कान भी था। और आज मुल्तान के बजाय उन्होंने जो तब्दीली आई थी उसमें ये बताया गया था कि वो चाइना के लिए रवाना होंगे, मगर आज उनका जो चाइना का दौरा था वो भी मुलतवी हो गया है और आज आसिफ जरदारी चाइना के बजाय दुबई के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई के लिए रवाना हो गए हैं और ये जो उनका अचानक दुबई जाना है इससे जो सीनियर पार्टी अरकान है वो भी ताहाल इल्म है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो आसिफ जरदारी हैं वो भी आज दुबई के लिए ही रवाना होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ये जो उनका दौरा है सियासी सरगर्मी के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और आपको बताएं कि मुईशत में बेहतरी के असरात नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम करते हुए 59,000 ने नफसियाती हद अबूर कर ली है। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 557 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। स्टॉक मार्केट में 306 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 59,457 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट में 701 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,900 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तनाजुर में लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इन अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आज और कल मार्केटें 3 बजे खुलेंगी जबकि इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। लाहौर में माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा जबकि सिर्फ साइकिलिंग की इजाजत होगी। दूसरी जानिब मार्केटों की बंदिश से मुतालिक हुकूमती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए ताजरों ने कहा कि हुकूमत मार्केटों के बजाय सरकारी दफातर, बैंकों को बंद करवाए। मार्केटें 3 बजे खोलने से ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। ताजिर बरादरी का कहना था कि हुकूमत जुम्मा को मार्केटें 3 बजे खोलने के फैसले पर नजरसानी करे। और नाजरीन खबर आपको दें कि पंजाब हुकूमत स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर कर रही है। स्मोक ने तो लाहौर में कुछ यूं कदम जमाए हैं कि उन्हें उखाड़ने के लिए तमाम तदाबीर रायगा जाती दिखाई दे रही हैं। अब मसनूई बारिश बरसाने की तरकीब इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मसनूई बारिश बरसाने से स्मोक की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। मसनूई बारिश बादलों पर खसूसी केमिकल्स छिड़क कर बरसाई जाती है। महकमा मौसमियात की तरफ से निशानदही की जाती है कि किन बादलों पर केमिकल्स छिड़कर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए बादलों पर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जबकि इस मकसद के लिए खुसूसी हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। सूबाई दारुल हुकूमत को स्मोक से छुटकारा दिलाने के लिए मुमकिना तौर पर लाहौर में 28 या 29 नवंबर को यह तजुर्बा किया जा सकता है। लाहौर आज सुबह दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। लाहौर में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया, जिसके सबब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार पहले नंबर पर किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहर गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मोक के डेरे बरकरार हैं। महकमा सेहत ने बताया कि शहरों की फजा इंतहाई मुज़र सेहत होने की वजह से 24 घंटों में स्मोक की शिद्दत से
बीमार होकर 66,000 से ज्यादा अफराद अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं। स्मोक के बायस शहरियों को नजला, जुकाम, बुखार और गले में इंफेक्शन की शिकायत हो रही हैं, जिस पर तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी है। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि ऐसे इंतखाबात से बेहतर है कि निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी से कबल असद कैसर का DHQ अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि असद कैसर को गले और सीने में मामूली तकलीफ है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया है ये किसी तौर पर भी फ्री एंड फेयर नहीं। हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली ओपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई उसे तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ सारा जुल्म और जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है, जबकि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन कर दें। असद कैसर का कहना था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला पार्टी की लीगल टीम देख रही है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 सफहात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी है। नैब ने बताया कि अली जफर एडवोकेट 23 नवंबर को नैब दफ्तर पेश हुए। उन्होंने मुतालिका रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया। नैब ने बताया अली जफर ने 24 मार्च 2021 के मुआहदे का रिकॉर्ड भी नैब को दे दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक नैब हुक्काम ने कहा कौमी खजाने को मुंतकिल होने वाली रकम से मुतालिक तफ्तीश करनी है। तफ्तीश मुकम्मल करके केस को हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए मजीद रिमांड चाहिए। एहतसाब अदालत की तरफ से जारी होने वाले हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला सफाई ने मजीद रिमांड की मुखालिफत की और 2 लेटर पेश किए। एक लेटर 6 नवंबर 2019 का मशरिक बैंक से मुतालिक है। वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का रकम मुंतकिली से कोई सरोकार नहीं। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक वकला ने कहा चेयरमैन पीटीआई का 240 कनाल अराजी मुंतकिली से भी कोई सरोकार नहीं। वकला ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने 2 कैंसर अस्पताल बनवाए, तीसरा कराची में बन रहा है। हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब हुकाम ने कहा कि अली जफर के दिए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड जरूरी है। अदालत 10 के बजाय 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने 59 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात इंतहाई मशकूक हैं। मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों को मंजूर किया जाता है। अदालत शहबाज शरीफ समेत दीगर को इन इल्जामात से बरी करती है। अदालत फैसले में कहा गया है कि अहद खान चीमा ने चेयरमैन नैब को जुलाई 2022 में री इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त दी। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हुकूमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। किसी भी मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। इस रेफरेंस में अदालत प्रोसिक्यूशन का डेंट नजरअंदाज नहीं कर सकती। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि इस फैसले की कॉपी डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल लैब लाहौर को अरसाल कर जाएगी। गवाह आरिफ मजीद के बयान के मुताबिक साबिक डीजी नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देने के लिए हरासा किया। खबरें और भी शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्मोक में इजाफे के साथ ही बहावलपुर में दमे के मरीजों में भी इजाफा हो गया है। मरीजों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान हेड ऑफ टीबी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ उनके वार्ड में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल जावेद खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, जैसे स्मोक में और सर्दी में इजाफा हो गया, बीमारियों में भी इजाफा हो गया। मैं इस टाइम हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीबी वार्ड प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जावेद इकबाल, मैं यहाँ शुबे अमराज सीना टीबी को हेड कर रहा हूँ। आपका जो सवाल है वो उसकी एहतियात उसमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो एहतियात ये है कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ चेक करवाएं। जिस गाड़ी का धुआं आता है वो उसका अपना ठीक करवाएं, क्योंकि वो हमारी माहौल इस फ़ज़ा में, क्योंकि सर्दियों में जब टेम्परेचर नीचे आता है तो इस तरह का जो धुआं है वो हवा में मुअल्लक हो जाता है, उसके लिए ये दर्जा हरारत साजगार होता है। तो आप सबसे पहले गाड़ियों का धुआं चेक करवाएं, वो दे रही है तो उसको ठीक करवाएं। उसके बाद ये जो हमारे किसान हजरात हैं, ये जो फसल की बाकियात हैं, उनको अगर आग ना लगाएं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, वो उसको खुद तलब करेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी एलर्जी और दमे का मरीज़ है, जिसको सांस की तकलीफ है, वो अपनी दवाइयाँ बिल्कुल ना छोड़े। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो एहतियात है। सबसे पहली एहतियात में हम लोग मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और करते भी उसको बग़ैर हेलमेट के। तो खुली सवारियाँ इस मौसम में बिल्कुल आपको उस माहौल में सामने कर देती हैं धुएँ के और मिट्टी के। तो एक तो आप खुली सवारी से इज्तनाब करें। अगर हेलमेट पहने, मास्क पहने, तो मैंने देखा है कि फिर कुछ लोग जो हैं वो उससे बच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर तकलीफ़ होती है तो आप बिल्कुल ना खुली सवारी में घूमें। ख़ास तौर पे जैसे बाहर लोग घूम रहे होते हैं, छुट्टी का दिन मनाते हैं, बच्चे को टंकी पे बिठा दिया, खुद पीछे बैठ गए, यकीन माने वो बच्चा उस वक्त सांस नहीं ले रहा होता, वो जहर ले रहा होता है, उसके फेफड़े जो उस वक्त बन रहे होते हैं उस पर जो बुरे असरात पड़ेंगे, उसके असरात कुछ उस वक्त आपको नज़र आ जाएंगे, कुछ आने वाली ज़िंदगी में वो शो करेगा। तो ये चीज़ नहीं करनी। या बंसवारी में रहें, घर के अंदर रहें, घर के बाहर छिड़काव लगाएं। और इसके अलावा आपने मास्क लगाना है हर वक्त, चाहे आप घर के अंदर भी हो तो भी यही रिकमेंडेड है आजकल के मास्क लगाएं, हल्का हल्का पंखा लगाएं, ताकि जो आलूदगी है वो थोड़ी वहाँ पे फैल जाए और कम हो जाए। इसके अलावा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फ़ौरन आके हमसे रिजू करें। जलालपुर पीरवाला में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशी पाल हजरात और कसाबों के लिए कांगो वायरस से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम का मकसद वायरस का जानवरों से इंसानों में फैलाव को रोकना है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी ख्वाजा शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कांगो वायरस एक जानलेवा बीमारी है जो कि जानवरों के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल हो जाती है। बलूचिस्तान में अमवा के बाद पंजाब में हिफाजती जो इकदाम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और हिफाजती इकदाम शुरू करने के बाद आगाही मुहिम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, यहाँ पर भी आगाही मुहिम जारी है घर घर और स्कूल में। और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं लाइफ स्टॉक, मजीद से जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी हाँ जी बिल्कुल, कांगो वायरस से आगाही के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें घर घर गांव-गांव जाकर आगाही दे रही हैं और मवेशी पाल हजरात को हम बता रहे हैं कि कांगो वायरस चिचड़ों के ज़रिए फैलता है। तो अपने जानवरों को अपने फांस पर चिचड़ मार स्प्रे करवाएं। और इसके साथ साथ हम मवेशी मंडियों में भी हमारे कैंप लगा दिए गए और वहाँ पर जानवरों को चिचड़ मार स्प्रे किया जा रहा है और स्कूल फोकस प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि हर मवेशी पाल को आगाही दी जा सके कि वो अपने आप को चिचड़ों से बचाएँ। कसाब हजरात को भी हम आगाही दे रहे हैं कि वो जानवर ज़िबाह करते वक्त ज़रूर ग्लव्स पहन लें ताकि चिचड़ों से उनकी हिफाजत हो सके। जी बिल्कुल, घर घर जाकर गाँव जाकर इस बारे में आगाही दी जा रही है कि चिचड़ मार स्प्रे। सादिकाबाद में मुस्तहिक खातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत होने वाले सर्वे पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपनी नुमाइंदा रजिया सोलंगी से। जी रजिया सोलंगी, आगाह कीजिएगा, खातीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट दफ्तर के बाहर खड़ी हूँ। सादिकाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट दफ्तर के बाहर यहाँ पर मुझे खवातीन काफी परेशान दिखाई दे रही हैं और कुछ खवातीन तो यहाँ पर सरापा एहतजाज दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए हम खवातीन से बात करते हैं। गल यह है कि जो असी आईए सानू धक्के मार के बाहर कढ़ देंदे ने। अपनी जो इन्हां दी गल है मर्जी नाल करन भावें ना करन, पैसे लै लैंदे ने ते हुकूमत जिहड़ी ओह पैसिਆਂ वास्ते उत्ते बैठी है। इन्हां नूं ये नहीं पता गरीब आवाम है इन्नी क महंगाई दुनिया ते कीती पई है ते कित्थे निक्के निक्के बच्चे जिन्हां दे बच्चे आंदे साइयां दी लत्त टुट गई, ओह कित्थे जाके बेचारियां कमान माल जैफा, कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चे ने, ओह कित्थे कित्थे जाके ते धक्के खाण। मैनू ये तो दस बेनजी ने काहदे वास्ते स्कीम बनाई सी? इसे वास्ते बनाई सी ना कि गरीबां दी सहूलत हो जाए। ते जे गरीबां ने नहीं सहूलत करनी ते अमीरां ने करनी है ते गरीबां दी केड़ी लोड़ इत्थे आउण दी? ओह रहण ओह घरों घरी लैके ते वड्डे वड्डे खाई जाण, जेड़े गरीब ने ओह गलियां च पै बाजारां च मंगण। मीरपुर खास
میرپور خاص کی باکسنگ اکیڈمی میں روٹری کلب میرپور خاص کی جانب سے سماجی شخصیات چودھری رفیق احمد مرحوم کی سالگرہ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرپور خاص پریم چند تھے۔ اس موقع پر روٹری کلب میرپور خاص کے رہنماؤں سماجی شخصیت ایڈوکیٹ جاوید بابر، ایڈوکیٹ جنید مہر، گورام بلوچ، باکسنگ اکیڈمی کے سی او سلیم بلوچ نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالغفار لغاری سے۔ جی عبدالغفار، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کی باکسنگ اکیڈمی کے اندر، جہاں روٹری کلب میرپور خاص کی جانب سے میرپور خاص کی سماجی شخصیت مرحوم چودھری رفیق احمد کی سالگرہ کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ مزید آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوہ نور ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار ہوں کہ کوہ نور ٹی وی ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتا ہے۔ میرپور خاص ڈویژن کے سر سید احمد خان، جنہوں نے اس ڈویژن میں علم کی نور پھیلانے میں بہت بنیادی کردار ادا کیا، ہم ان کی سالگرہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جو قومیں اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ میری ذاتی طور پر کوشش رہتی ہے کہ میں مختلف اس پروفائل کی شخصیات کو یاد رکھنے کے حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن چھوٹا موٹا جو ہو سکے کروں۔ ہم کوہ نور ٹی وی کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے کو یہ ٹائم دیا۔ سالگرہ کے حوالے سے ہے اور چودھری صاحب کی خدمات بہت ہیں ڈویژن میرپور خاص کے لیے۔ اگر اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ ہم اگر یہ کہیں کہ چودھری رفیق ہمارے سر سید احمد خان تھے، ان کی جو ہمارے وومن اور گرلز کالج بنائے ہوئے ہیں وہ آج بھی رواں دواں ہیں، اور آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے اس تقریب میں موجود ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے چودھری رفیق میموریل کے حوالے سے ان کی یاد منا رہے ہیں، کیونکہ آج ان کی جو ہے سالگرہ ہے۔ چودھری رفیق صاحب ہمارے میرپور خاص ڈویژن کے جو ہے وہ سر سید احمد خان تھے، کیونکہ وہ پائنیئر تھے جب یہاں پر انہوں نے جو ہے پرائیویٹ اسکول قائم کیے اور کالجز قائم کیے۔ آج کی تقریب جو ہے روٹری کلب اپنا میرپور خاص کی طرف سے ہم نے جو ہے چودھری رفیق صاحب جو ہوتے ہیں ہمارے پی ڈی جی، ایک اثاثہ تھے میرپور خاص کی، ان کے اعزاز میں جو ہے منائی گئی ہے۔ اور ہر سال روٹری کلب جو ہے اس طریقے سے جو ہے اپنی وہ بناتی رہتی ہے، اور اپنے جتنے بھی ہمارے جیسے ایسے خان صاحب ہیں اور پی جی جی اپنا تحصیل کوٹ چٹھا میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ زمینداروں اور کاشتکاروں کو کھاد کی بوری سرکاری نرخ 3800 کی بجائے 5000 روپے میں مل رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی سے۔ جی نذیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، گندم کی بجائی کے بعد گندم کو اچھی پیداوار گندم سے حاصل کرنے کے لیے گندم کو کھادیں دی جاتی ہیں، جبکہ یوریا کھاد کا جو بحران ہے روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ زمینداروں کو مارکیٹ سے یوریا کھاد بالکل نہیں مل رہی ہے، اگر کہیں سے کوئی مل رہی ہے تو بلیک مارکیٹنگ میں، جبکہ یوریا موٹے دانے والی ہے اس کا سرکاری ریٹ 3800 ہے، یہاں کے مارکیٹ میں 5000 میں بھی بامشکل مل رہی ہے، جس سے کاشتکار شدید پریشان ہے، زمیندار شدید پریشان ہے۔ اگر اس وقت ان کو کھادیں فراہم نہ کی گئی تو بے یقیناً جو گندم کی پیداوار ہے بہت کم ہو جائے گی، جس سے زمیندار کا بھی نقصان ہوگا اور ملک کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ملکی معیشت کے لیے گندم کا پیداوار بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ زمینداروں اور کاشتکاروں نے متعدد بار تحصیل و ضلعی انتظامیہ کو شکایت کی کھاد کے بحران کے ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی بالکل وہ کھاد کا بحران روز بروز شدت اختیار کر رہا ہے۔ تحصیل کو ٹھٹا کے تمام چھوٹے بڑے قصبوں وہ ٹھٹا، مانا ہمدانی، خانپور، چوٹی زیری، بستی تالپور، جکڑ امام شاہ، جھوگوترا، تمام قصبات میں، یہاں تک کہ کسی بھی علاقے میں کھاد بالکل زمیندار اور کاشتکار نہیں مل رہی، کہیں سے اگر مل رہی ہے تو بلیک مارکیٹنگ پر مل رہی ہے۔ زمینداروں اور کاشتکاروں نے کمشنر غازی خان، ڈپٹی کمشنر غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو یوریا کھاد بر وقت اور شرکپور شریف میں نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہیلتھ فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ فاؤنڈیشن اپنی مدد آپ کے تحت اسکول اور ڈسپنسری چلا رہی ہے جو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس سے بچے
اس کے حلال کما سکیں گے. انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کو ایسے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے جو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اسموک کی روک تھام کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلز کا استعمال بڑھایا جا رہا ہے. مال روڈ پر جمعہ اور ہفتہ کے روز صرف سائیکلز پر ہی سفر کیا جا سکے گا. کم عمر ڈرائیور بچوں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موسم میں بہت کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے. اس دفعہ بھی اس نے لاہور کا اور باقی جو لاہور کے ارد گرد کے ایریاز ہیں وہاں کیا ہے. آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی میٹنگ کی ہے اور اس میں ہم نے جمعے اور ہفتے کی چھٹی کر دی ہے تاکہ جو گاڑیاں ہیں یہ نہ چل سکیں. مال روڈ کو اتوار کے لیے صرف بائی سائیکل پہ جا سکیں گے, ورنہ نہیں آپ جا سکیں گے, کراس کر سکیں گے. اور اسی طرح ہم نے جو اسٹوڈنٹس کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے بہت سستے داموں اور قسطوں پہ اور سبسڈائز کر کے الیکٹرک موٹر سائیکل کر دی ہیں تاکہ یہ جو اور اسی طرح جو سپرنکلنگ ہوتی ہے پانی کی تاکہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے وہ بھی ایک کی بجائے ڈبل کر دی ہے. تو انشاءاللہ ضرور ان کو سپورٹ کی جائے گی, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرے گا. سر ڈینگی کے حوالے سے بات کریں گے تو سر ہمارے علاقے میں ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا. ایک طرف سردی کا موسم تو دوسری جانب گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صبح کے وقت بچے بغیر ناشتہ کیے اسکول جانے پر مجبور ہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے. اس حوالے سے جتوئی سے ہمارے نمائندے محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے لیں گے. جی یاسین. جی اس وقت میں موجود ہوں ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی. میں آپ کو بتاتا چلوں سوئی گیس کی جو ہٹ درمی ہے وہ برقرار ہے. جو اس کی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو دوران ہے وہ 15 سے 18 گھنٹے کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی بالکل 18 سے 15 گھنٹے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ صبح بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں. تو LPG گیس اور مہنگی لکڑی ہم خرید نہیں سکتے. تو ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ خدارہ جو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے دورانیے کو کم کیا جائے تاکہ ہمیں سہولت میسر ہو سکے. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنی. خبر آپ کو دیں کہ فیروز وٹوا میں 9 افراد پر مشتمل پورا عیسائی خاندان مسلمان ہو گیا. جامع مسجد الریاض میں قاری عبد الرحمن مدنی نے کلمہ پڑھایا. اس موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل سے. جی فراز, کیا تفصیلات ہیں؟ ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا میں جامع مسجد الریاض میں, جہاں پر ایک عیسائی فیملی نے عیسائیت سے طائب ہو کر دار اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں جنہوں نے ان صاحب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ٹھیکیدار ایک کام کرتا ساڈے نال بلڈنگ بناتا ہے, بشارت اس بھائی دا نام ہے. یہ اجاز بھائی انہوں نے مزدوری واسطے آئے نے اور انہاں تھوڑا جہا اظہار کیتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہنا, میری فیملی ساری مسلمان ہونا چاہتی ہے. میری مسجد دا صدر نصر اللہ شاہ وٹو, میں کل انہوں نال لے کے انہوں دے گھر چلے گئے ہیں اور سارے بچیاں کو انہوں دی بیگم کو انہوں کو تصدیق کیتی ہے کہ واقعی تسی کلمہ پڑھنا چاہتے جی. الحمدللہ انہوں اسی کل انہوں مل کے آج مسجد اندر آ گئے جمعے تو بعد اللہ دی توفیق نال ایک پوری فیملی مسلمان ہو گئی. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ یہ پوری فیملی 9 افراد پر مشتمل جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ وہ خوش نصیب انسان بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں, وہ کن خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل, میں مدری صاحب ملک اجاز مسیح سے پہلے میرا نام محمد اجاز ہے. جی میں نا مدری صاحب اور میری گفتگو ہوئی سی تے انہاں دیاں گلاں تو میں کچھ متاثر ہوا تے پھر میں انہاں سارا حوالہ کیتا. انہاں نے کل اسی طرح میرے گھر جا کے سارا سلسلہ ویکھیا تے انہاں نے کہا ٹھیک ہے پھر تسی آ جاؤ. اسی الحمدللہ آ گئے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے میرا نام اجاز
पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़ेर एहतमाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद लतीफ ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए इजलास की सदारत की। एमडी पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कंपनी सैयद जाहिद अजीज ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़ेरे तमाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट लोकल गवर्नमेंट शाहिद लतीफ ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए इजलास की सदारत की। एमडी पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कंपनी सैयद जाहिद अजीज ने कहा, इंटरनेशनल डोनर्स के ताउन पर इनके मशकूर हैं और यकीनी बना रहे हैं कि माली वसाइल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग में खवातीन स्टाफ मेंबर्स की शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को इस्तेमाल करते हुए मुतलका लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक मिसाली मंसूबा बनाया जाएगा। इस मौके पर सनम इरशाद, एडवाइजर लोकल गवर्नमेंट, तारिक शेख डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, अकेडमी लाला मूसा, रिजवाना अंजुम, SPOECM और सुहेब रफीक DMID शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर लाहौर शहर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका। बाटापुर पुलिस ने खातून के कान से बालियां नोचने वाला मुलजिम धर लिया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद के हमरा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लाहौर में डकैती की वारदातें हो रही थी तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बड़ी मेहनत करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। सबसे पहले मुलजिम की बात की जाएगी बाटापुर की। जिस तरह से मैडम जी, बाटापुर के इलाका में एक मुलजिम ने खातून की बालियां खींची और वो जांबाग हो गई थी। कौन कौन सी कार्रवाई की गई है, उस हवाले से बताइए जरा। पहले तो इसको ट्रेस करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक सुनसान सड़क के ऊपर एक बाइक जा रही है और उसको एक बंदा बाली खींचता है, वो गिर के वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह के जो वाकयात हैं हमारे पास, ये डकैती और मर्डर वाले जितने भी यहाँ पे दर्ज हुए, उनमें से अभी सिर्फ जो है 4 रह गए अंडर इन्वेस्टिगेशन और ये तादाद में आप आए रोज सुनते रहते हैं। तो ये हमारे लिए हमेशा एक बहुत डॉल्टिंग टास्क होता है और कोशिश ये होती है कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चालान बनाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। अब वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, डेफिनेटली वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि अब कितनी सजा होती है और मजीद ये कि हम और कितनी रोकथाम कर सकते हैं। एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है और एक हमारा डिटेक्शन होती है। तो प्रिवेंशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें डेफिनेटली ऑपरेशन विंग का भी रोल होता है और हम भी कोशिश ये करते हैं जितनी ज्यादा डिटेक्शन होगी, मजीद कोशिश ये होती है कि मजीद ऐसे वाकयात ना हो। तो उसमें हमारी पूरी कोशिश जारी है कि ट्रेस होने से लेकर उसी कन्विक्शन तक जो है हम प्रोसेस पूरा करें। उम्रें छोटी हैं लेकिन इनके काम बड़े बड़े। 4 छोटे छोटे बच्चे लाए गए हैं जो शादी ब्याह में बतौर मेहमान समझकर लाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये वारदात करते हैं और 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का ये सोना भी चोरी कर चुके हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्या छोटी उम्र के बच्चे के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या जेल इनको लेगी? देखिए, ये इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इसमें जुवेनाइल के जो कोर्ट्स हैं वहां पे इनका ट्रायल होगा। जो इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो है जिसने इसको ट्रेन किया है। उसका हमारे पास 60 से ज्यादा मुकदमात है 392 के। तो जो इसमें कल्प्रिट माइंड है जिसके पीछे है, उसको बेसिकली हमने टारगेट किया है और उसको देखा है कि वो ऐसे क्यों नौबत आती है कि ये बच्चों को इस तरह से ये ट्रेन करते हैं। लेकिन बच्चे ये वो वाले हैं जो ससेप्टेबल थे, जो इन चीजों के अंदर, और एक कोई लोहे के काम में, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कार वॉश के उसमें काम कर रहा है। तो ये बंदा बड़े उसमें टारगेट करता था इन बच्चों को, देखता था कि अच्छा ये कौन सा बच्चा जो है ये मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। तो बस ये एक ससेप्टेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिसको टारगेट करके और ऐसे बच्चों को इससे अपने साथ अटैच किया। तो इन्होंने बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई थी पिछले इस गैंग ने हमारे लिए। अब बच्चे हैं डेफिनेटली, अब वो जुवेनाइल उसको एक वो रहेगी कि बच्चे को आप जो भी सजा बनती होगी, जो रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए वो होगी, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह जो है वो काम करेंगे। जो भी बंदा होगा बच्चों के हवाले से वो करेंगे, लेकिन कानून किसी को माफी नहीं देगा। जिस तरह से बताया गया कि डॉक्टर अनूश मसूद की जानिब से कि छोटी उम्र के बच्चे हो या कोई भी हो। LDA का कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA की हिदायत पर LDA टीमों ने कायदे आजम टाउन और टाउनशिप में कार्रवाई की।
LDA टीमों ने कायद आजम टाउन में सालाना कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 20 से ज्यादा अमलाक को सरबमहर कर दिया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, फूड पॉइंट्स और मुतादिद दुकानें शामिल हैं। टाउनशिप में गैर कानूनी तामीर मस्मार कर दी गई। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 7 अली अब्बास की निगरानी में किया गया। सील की गई अमलाक को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए थे। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर मोहम्मद ताहिर भट्टू का गुलबर्ग में कायम सरकारी कमर्शियल नर्सरी और पीको रोड का दौरा। मोहम्मद ताहिर भट्टू ने नर्सरी के इंतजामात का बगौर मुआयना किया। DGPHA ने मुतालिका अफसरान को नर्सरी में मौजूद फूलों और पौधों के निगहदाश्त की हिदायत दी है। आपको अपडेट करें कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर मोहम्मद ताहिर भट्टू का गुलबर्ग में कायम सरकारी कमर्शियल नर्सरी और पीको रोड का दौरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मोहम्मद ताहिर भट्टू ने गुलबर्ग में कायम सरकारी कमर्शियल नर्सरी और पीको रोड का दौरा किया है। मोहम्मद ताहिर भट्टू ने नर्सरी के इंतजामात का बगौर मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को नर्सरी में मौजूद फूलों और पौधों की निगहदाश्त की हिदायत दी। इस मौके पर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन की रोशनी में कमर्शियल नर्सरी के मनसूबा को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लाहौर की सबसे बड़ी सरकारी कमर्शियल नर्सरी में तमाम किस्म के फूल और पौधे मौजूद हैं। अपने तर्ज की पहली सरकारी कमर्शियल नर्सरी से शहरी पौधे की सस्ते दामों ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। मोहम्मद ताहिर भट्टू ने पीको रोड की ग्रीन पार्क फूलों की बैठी तैयारी का भी जायजा लिया। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।